प्रभु नाम धन्य हो। आज प्रथम करी संडे स्कूल माध्यम शिक्षा देवार सुंदर सुजोग पाई। बहुमूल्य सुजोग पाई प्रभुंकर धन्यवाद देवा संगे संगे संडे स्कूल समिति सम्मेलन मुख्य कर्मकर्तागण, प्रोग्राम कमिटी, मंडली सम्मेलन मुख्य कर्मकर्तागण तथा स्थानीय मंडली समस्त मुख्य कर्मकर्तागण समस्त निकट में मु धन्यवादी और कृतज्ञ। मंचासीन प्रभुंक दास दासी तथा उपस्थित प्रत्येक बापा माँ भाई भौणी को प्रभु जीशु बहुमूल्य नाम रे मोर प्रेम नमस्कार। आसंतु आज संडे स्कूल शिक्षा आलोचना करने पूर्व मु संक्षिप्त भावे प्रार्थना करी। समस्ते प्रार्थना रे मनोयोगी हंतु। आंभ मानकर उत्तम गुरु आदर्श शिक्षक जीशु महाप्रभु तुमर चरण तले शरण नेउचु, प्रार्थना करुचु, निवेदन करुचु। एई समय रे संडे स्कूल माध्यम रे तुमरी पवित्र वाक्य रु आमान को शिक्षा प्रदान करो। मुदीन दास को तुम्हें व्यवहार करो, प्रत्येक को शांति सुस्थिर मन प्रदान करो। जीशु नाम रे मागुचु, आमेन। उच्च विभाग छात्र छात्री मान मध्यरु कई जने कहिबे आजिर संडे स्कूल पाठर प्रसंग कौन अछि। धन्यवाद। समस्ते थरे पाली करबा कि नूतन सृष्टि, नूतन सृष्टि। अच्छा, गत सप्ताह पाठर प्रसंग कौन थिला किए कहिबे कि? धन्यवाद, प्रभु आशीर्वाद करंतु। आजिर शास्त्रांश किए कहिबे कि? नहीं। अच्छा, आजिर सुनापद किए कहिबे कि? धन्यवाद प्रभु, प्रचुर भाव झील को आशीर्वाद करंतु। आजिर पाठर उद्देश्य कौन अच्छी कौन सी छात्र किंबा छात्री कहि परिबे कि? ता तो मु कहि दउची। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। समस्त टिके पाली करबा। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। ख्रीष्टंक ठारे रहिले नूतन सृष्टि हुए। आजिर पाठर शिक्षण विषय के कहि परिबे कि छात्र किंबा छात्री? ठीक अछि, मु पढ़ी दउची। आम्भे माने प्रभुंक आज्ञा अनुसार नूतन आकाश मंडल और पृथ्वीर अपेक्षा रे रहिबा। एई समय आमाने केवल दुईटी शास्त्रांश पाठ करिबा। छात्री मान मध्यरु जिसाय भविष्यत वक्ता पुस्तक 65 पर्व 17 पद जने पढ़िबे, 18 पद जने पढ़िबे। टिके रुह। छात्र मान मध्यरु प्रकाशित 21 पर्वर 1 पद पढ़िबे। परवर्ती समय रे अन्यान्य शास्त्रांश माने पाठ करिबा। पढ़ंतु एथरो। प्रकाशित 21 रो 1 पद छात्र मान मध्यरु जने पढ़ी नांति कि आउ? और 18 पद धन्यवाद। प्रकाशित 21 रो 1 पद छात्र मान मध्यरु पढ़ी देबे। प्रभु ए पठित वाक्य रे श्रवण रे आमान को आशीर्वाद करंतु। एई समय रे ए वाक्य निमंते आम समस्त निमंते मो निमंते प्रार्थना करिबा। आम सम्मेलन रो उपदेष्टा राव देव मंडल पालक महाशय आसीबे, संक्षिप्त भावे प्रार्थना उत्सर्ग करिवे। प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु, तुमर धन्यवाद करुछु कारण ए समय संडे स्कूल माध्यम रे तुम दास वाक्य किछि प्रकाश करबा को जाउछंती। तांको आत्मा को, हृदय मन को तुमरी बशवर्ती करी तुमरी वाक्य को
उत्तम भाव बोपन करेंगे पिलाठारू बड़ पर्यंत जेपरि आमे प्रत्येक बुझीबू धरी रखिबू एवं नूतन सृष्टि हो पार आशीर्वाद कर प्रिय प्रभु जीशु नाम सब निवेदन करी मागुछु पिता आमेन। आजिर आलोच्य प्रसंग रही नूतन सृष्टि, जहा एक जुगांत समयर आश्चर्य अद्भुत घटना, शेष कालर एक आश्चर्य घटना जहाँकि परमेश्वर नूतन सृष्टि करबा पई जाउचंती। ए पृथ्वी को नूतन सृष्टि करबा पई जाउचंती, ए आकाश मंडल को नूतन सृष्टि करबा पई जाउचंती। ताहा जिसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा परमेश्वर प्रकाश करुचंती। जिसाय भविष्यत वक्ता जे कि जीशुंकर जन्मर 700 वर्ष पूर्वे भविष्यतवाणी प्रकाश करथिले। जिसाय नामर अर्थ साल्वेशन ऑफ गॉड, ईश्वरंकर परित्राण। जिसायंकर नाम जे प्रकार से प्रकार ईश्वरंकर परित्राण को प्रकाश करथिले। तांकर भविष्यतवाणी रे प्रभु जीशुंकर जन्म, प्रभु जीशुंकर सेवा कार्य, प्रभु जीशुंकर आश्चर्य कर्म, प्रभु जीशुंकर क्रूसीय मृत्यु, प्रभु जीशुंकर पुनरुत्थान, प्रभु जीशुंकर द्वितीय आगमन घटना से प्रकाश करछंती। आजिर प्रसंग तन्मध्यरु गोटिए परमेश्वर जिसाय भविष्यत वक्ता द्वारा कहउचंती, देखो आमे नूतन आकाश मंडल नूतन पृथ्वी सृष्टि करिबा। परमेश्वर चाहती एक नुआ सृष्टि करिबा पाए। वर्तमान आमने जो पृथ्वी रे बसवास करुचु, जो आकाश मंडल तले बसवास करुचु, यह होची पुरातन पृथ्वी, यह होची पुरातन आकाश मंडल। ए पृथ्वी ए आकाश मंडल आपे आपे सृष्टि होई नाही। এই জীব জগত আপে আপে সৃষ্টি হই নাই। এই জড় জগত আপে আপে সৃষ্টি হই নাই। এই উদ্ভিদ জগত আপে আপে সৃষ্টি হই নাই। এ আকাশ মণ্ডଳରେ সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র এ প্রকার খঞ্জা যাইছি, আকাশরে ঝুলি রহিଛନ୍ତି। ঠিক সমୟରେ আলোক প্রদান করଛନ୍ତି, ঠিক সমୟରେ दिन राति होची, ठीक समय रे ऋतु परिवर्तन होची। समुद्र सीमा लंघन करि पारु नाही। ए सबु जने सृष्टिकर्ता अछंती, जे कि सृष्टि करछंती एवं ए विराट समुदाय पृथ्वी को श्रृंखलित भावे नियमित भावे परिचालना करू आछंती। आमाने पवित्र धर्म शास्त्र रे आदि पुस्तक एक पर्व रे सृष्टि विवरण षष्ठ और सठिक वर्णना देखा पाउछु। पृथ्वीर अन्य कौनसी धर्म पुस्तक रे ए पृथ्वीर सठिक सृष्टि विवरण देखा मिलिब नाही। पृथ्वी इतिहास रे मध्य ए पृथ्वी सृष्टिर सठिक विवरण षष्ठ विवरण आपण माने पाई परिबे नाही। केवल पवित्र धर्मशास्त्र ईश्वर वाक्य रे आमने देखुचु। आदि एक पर्वर एक पदरे देखुचु, आद्य रे परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि कले। स्वर्ग और पृथ्वीर सृष्टिकर्ता होचंती आमानकर परमेश्वर। आदि एक पर्वरे आमने सृष्टि विवरण देखुचु। सदा प्रभु परमेश्वर ये समस्त पृथ्वीर ये समस्त विषय सृष्टि कले। प्रथम दिन रे से सृष्टि कले आउ उत्तम देखिले। द्वितीय दिन रे से सृष्टि कले, उत्तम देखिले। सेही प्रकार 5 दिन जाक परमेश्वर सृष्टि कले एवं उत्तम देखिले। एवं षष्ठ दिन रे परमेश्वर अपना सादृश्य रे अपना प्रतिमूर्ति रे से मनुष्य को सृष्टि कले। एवं शेष रे से देखिले जाकि आदिर 1 रो 31 पद रे आपण माने पाइबे,
परमेश आप परमेश्वर आपणा निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम तहिरे संध्या व प्रातःकाल होई षष्ठ दिवस हेला। आमने देखुचु मनुष्य को सृष्टि करबा परे परमेश्वर ए पृथ्वीर समस्त सृष्टि एवं मनुष्य को देखिले एवं अत्युत्तम कहले ता पूर्वरु 5 दिनर सृष्टि को से उत्तम बोली कहिथिले किंतु मनुष्य को सृष्टि करबा परे से देखिले अत्युत्तम बोली प्रकाश करछंती। सेही समय रे मनुष्य मध्यरे पाप प्रवेश करि नथिला। सेही समय रे ए पृथ्वी रे पाप प्रवेश करि नथिला। मात्र जेतेबेले प्रथम मनुष्य आदम आउ हवा आज्ञा लंघन कले अबाध्य हेले ईश्वरंकर लक्ष्य विच्युत हेले सेतेबेले मनुष्य मध्यरे पाप प्रवेश कला जगत मध्यरे पाप प्रवेश कला। पापर परिणाम अति भयंकर। जो परमेश्वर मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति रे अपना सादृश्य रे सृष्टि कले आशीर्वाद कले प्रजावंत हुओ बहुवंत हुओ ए पृथ्वी को अधिकार करो कर्तृत्व करो सेई परमेश्वर जेतेबेले मनुष्य आज्ञा लंघन कला अबाध्य हला पाप कला सेई मनुष्य को परमेश्वर अभिशाप देले एवं से एदन उद्यान रु तांको तड़ी देले। आमने जानो पाप पवित्र परमेश्वर ठारू विच्छेद कर दिए दूर को नहीं जाए। आदम हवा दूर को चली गले जेते दूर को चली गले सेते मनुष्य मदरे पाप वृद्धि पाइला। पाप परे पाप वृद्धि पाइबा को लागिला आउ पाप जगु ए पृथ्वी भ्रष्ट हैला समुदाय प्राणी भ्रष्ट हेले जहाँकि आमने आदि 6 11 12 पदरे देखुचु नोहंक समय रे ए प्रकार पाप वृद्धि पाइला ए प्रकार दुष्टता वृद्धि पाइला ए प्रकार मंद वृद्धि पाइला जे सारा पृथ्वी भ्रष्ट हो गला। समुदाय पृथ्वी दौरात्म रे पूर्ण हैला समुदाय प्राणी भ्रष्ट हेले मनुष्य पाप करिबा द्वारा मनुष्य आज्ञा लंघन करिबा द्वारा ए पृथ्वी मध्य अभिशप्त हैला ए पृथ्वी मध्य भ्रष्ट हैला समस्त प्राणी मध्य भ्रष्ट हेले आ परमेश्वर सही पृथ्वी को जल प्लावन द्वारा विनष्ट कले। पापर परिणाम केड़े भयंकर। जो परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि करथिले सही परमेश्वर विनष्ट कले। आमने जानू नोहंक परिवार ठारू पुनर्बार वंश वृद्धि हैला पुनर्बार मनुष्य समाज गठी उठिला एवं पुनर्बार मनुष्य पाप परे पाप करबा को लागिला। पाप पुनर्बार वृद्धि पाइला दुष्टता वृद्धि पाइला मंदता वृद्धि पाइला। तेणु पाउलो कहती रोमी 8 पर्वर 20 पदरे ए सृष्टि असारतार बसीभूत हला के जणे पड़ी सा कारण सृष्टि असारतार बसीभूत हेला तार निज इच्छारु नुहे किंतु जे ताको बसीभूत कले ताहांक इच्छारु। आमने देखुचु ए सृष्टि असारतार बसीभूत हला अर्थात शैतान रो बसीभूत हला। आज ए पृथ्वी को शैतान राजत्व करुची। तेणु एफिसी मंडली को प्रेरित पाउलो तार 2 पर्वर 1 पदरे 6 पर्वर 12 पदरे कहले जे आकाश मंडल रो दुष्टात्मा ए पृथ्वी को राज्य करुची आकाश मंडल को राजत्व करुची। ए पृथ्वी पापरे परिपूर्ण हला अभिशप्त हला असातर बसीभूत हला काहे कि परमेश्वर गुटे नूतन सृष्टि करबा पई चाहंती काहे कि परमेश्वर गुटे नूतन पृथ्वी करबा पई चाहंती काहे कि परमेश्वर गुटे नूतन आकाश मंडल करबा पई चाहंती ना ए पुरातन पृथ्वी ए पुरातन आकाश मंडल परमेश्वर को दृष्टि रे अभिषिप्त हला असारतार बसीभूत हला। से दिन नोहंक समय रे जे प्रकार वर्तमान मध्य पृथ्वी रे से प्रकार दुष्टता मंदता अबाध्यता वृद्धि पाइछि। लोटंक समय रे जे प्रकार
ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବାଧ୍ୟତା ଦୁଷ୍ଟତା ମନ୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ କରିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ କରିବା ପାଇଁ। ସମୁଦାୟ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଚାରୋଟି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରଥମ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଯାହାକି ଜିସାୟ 65:17 ପଦରେ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଦେଖିଲୁ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଜିସାୟ 66:22 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 10-13 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପ୍ରକାଶିତ 21 ପର୍ବ ଆରମ୍ଭରୁ 22 ପର୍ବର 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଅବ୍ରାହମ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଏହି ନୂତନ ପୃଥିବୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ଏବ୍ରି 11 ପର୍ବର 10 ପଦରେ କହୁଛନ୍ତି, କେ ଜଣେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁ ନଗର ଭିତ୍ତିମୂଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ପୁଣି ଯାହାର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର, ସେ ତହିଁର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଅବ୍ରାହମ ସେଇ ନଗରର ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ନଗରର ଶିଳ୍ପୀ ନିର୍ମାତା ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ସେଇ ନଗରର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇଥିଲେ, ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ସେ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କିଛି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଯେଉଁ ଦେଶ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶକୁ ଗଲେ। ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଇସାକକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ପଛଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଇ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ, ତହିଁର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବର 28 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଇଛୁ, ଆମେ କଣ ପାଇବା? ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଗୌରବ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କହିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତରେ এই ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀ এই ବର୍ତ୍ତମାନର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇବ, ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 7 ପଦରେ ପିତର କହିଲେ, ଅଗ୍ନି ନିମନ୍ତେ এই ପୃଥିବୀ ରଖାଯାଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା এই ପୃଥିବୀକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୃଥିବୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧାମୁଖୀ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1945 ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ସହରରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଥିଲା। ପରମାଣୁ ବୋମା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ହିରୋସୀମା ସହର ସମସ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଭୂମି ସବୁ ଜଳି ଉଠିଲା। 3 ଦିନ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସେଇ ପାଇଲଟ ନାଗାସାକିକୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହିରୋସୀମା ସହର ଜଳି ଉଠୁଛି, ଧୂଆଁ 31,000 ଉଚ୍ଚ ଆକାଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଆଁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପାଇଲଟ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। 3 ଥର ଫେରି ଆସିଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ଫେରି ଆସିବା ପରେ ସେ ଶେଷ ଥର ଗଲେ ଏବଂ ନାଗାସାକିରେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଲେ। ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଜି ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୃଥିବୀରେ।
ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ସେଇ ଦେଶ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛି, ଧମକ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋମା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଯେ ସମସ୍ତ ଜଳି ଉଠି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଦିନ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ, ଅନେକ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଏ ପ୍ରକାର ଘାତକ ମାରାତ୍ମକ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଗ୍ନି ପଠେଇବେ ଏ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? ଅଗ୍ନି ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 10 ପଦକେ ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହି ଦିନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ। କେବେ ଆସିବେ ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସେ ଚୋର ପରି ଆସିବେ। ଚୋର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ। ସେ ଆସିବା ସମୟରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହା ଶବ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳି ଯିବ। ଆକାଶରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ସବୁ ଡିମ୍ବୁରି ଅପକ୍ଷ ଡିମ୍ବୁରି ପଡିବା ପରି ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଆକାଶ ସବୁ ପଡିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଆସୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ମାଥ୍ୟୁ 24:29 ପଦ। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲେଶ ଉତ୍ତାରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେବ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ରମାଳା ଆକାଶରୁ ସ୍ଫଳିତ ହେବେ ଓ ଆକାଶମଣ୍ଡଳର ଶକ୍ତି ସମୂହ ବିଚଳିତ ହେବେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପୃଥିବୀ ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଏ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂଆ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂଆ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଯାହା କିଛି ଏ ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ। ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଚିରସ୍ଥାୟୀ। ଆମମାନେ ଜିସାୟ 66:22 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବା। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତାହା ଯେପରି ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ବଂଶ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ମାଟିର ଜଗତ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିର ମନୁଷ୍ୟ, ଅସ୍ଥାୟୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସବୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ କରିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ସ୍ଥାୟୀ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସ୍ଥାୟୀ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ସେଦିନ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶିତ 21:1 ପଦ ଜଣେ ପଢିଦେବେ। ପରେ ମୁଁ ଏକ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲି, କାରଣ ପ୍ରଥମ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ପ୍ରଥମ ପୃଥିବୀ ଲୋପ ପାଇଥିଲା, ପୁଣି ସମୁଦ୍ର ଆଉ ନଥିଲା। ରୋମ ସମ୍ରାଟ ଡୋମେସିଆନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ତାଡନା କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଲେ ଏବଂ ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପଥୁରିଆ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି ଗଛ ପତ୍ର ନାହିଁ, କୌଣସି ବୃକ୍ଷଲତା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପାଣି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କି ଅଗ୍ନିୟଗିରିର ସ୍ଥାନ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ମହା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯୋହନଙ୍କୁ ନେଇ ନିର୍ବାସିତ କଲେ। ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଜଳ ନାହିଁ,
ଫଳ ନାହିଁ, ମୂଳ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜହନ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଅବିଳମ୍ବ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜହନ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ, ପୁରାତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀ ମାଟିର ପୃଥିବୀ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିର ମଣିଷ। ମାତ୍ର ମାନେ 21 ପର୍ବରୁ 22 ପର୍ବ 5 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପଢିବା ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବେ କହିବି। ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ସେ ପୃଥିବୀ ନିର୍ମିତ। ଆଜିର এই ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ମାଟିରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଆଜିକାଲି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ସୁନା ଦାମ ବହୁତ ବଢି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ, ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଯାହାର ପ୍ରାଚୀର 12 ପ୍ରକାର ମଣିରେ ଭୂଷିତ ଏବଂ ଯାହାର ଦ୍ୱାର 12 ପ୍ରକାର ମୁକ୍ତାରେ ଭୂଷିତ ଏବଂ ଯାହାର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ସଦୃଶ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ନିର୍ମିତ। ଆମ ଜଗତରେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା, କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ମାଟି ରାସ୍ତା, ଅଥଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଖାଲ ଢିପ ରାସ୍ତା ଆମର এই ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ପଥ ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ପରି ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ। ଆଉ ସେହି ନଗର ଚତୁଷ୍କୋଣ, ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତିକି ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ସେତିକି। ଆଉ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହଉଛି ଆଲୋକ ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ସ୍ୱରୂପ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ, ସଙ୍କଟ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ କି କ୍ରନ୍ଦନ ନାହିଁ, କେବଳ ଆନନ୍ଦର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଶଂସାର ଧ୍ୱନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଏ। এই ପ୍ରକାର ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେବା ପାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବର 13 ପଦକେ ଜଣେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ, ଯାହା ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହେବ। ତା ହଉଛି ଧାର୍ମିକତାର ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସ ସ୍ଥଳ। ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ କରନ୍ତି, ନୂତନ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ହିଁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ହିଁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଏପିସି 4 ପର୍ବ 22 ରୁ 24 ପଦ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ଅଛି, ପଢିଦେବେ କେହି ଜଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୁରାତନ ଆଚରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରବଞ୍ଚନାର ବିଳାସିତା ଅନୁସାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉଅଛି, ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମନରେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ନୂତନ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବାସ ସ୍ଥଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଜୀବନ ଦରକାର, ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଦରକାର, ନୂତନ ଆଚରଣ ଦରକାର। ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନୂତନୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ରୋମୀ 12 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନର ନୂତନୀକରଣ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁଭୂତି ରୂପୀ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅନୁରୂପୀ ହେଲେ ଆମେ ନୂତନୀକୃତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ କଲୋସୀ 3 ପର୍ବ 8 ରୁ 10 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ, ରାଗ, ହିଂସା, ନିନ୍ଦା, ମୁଖରୁ ଦୂଷିତ ବାକ୍ୟ ଏହିସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପରସ୍ପର ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଓ ସେଥିର ସମସ୍ତ କର୍ମ
आमने देखुचु पुरातन स्वभाव राग क्रोध हिंसा अप्रमेय अमिलन ये सब परित्याग करने को पड़िबो नूतनीकृत हेबाकु पड़िबो नुआ हेबाकु पड़िबो नुआ सृष्टि हेबाकु पड़िबो मनुष्य को किए नुआ सृष्टि करिवे जे कि मते एवं आपण को नूतन सृष्टि करबा पाई स्वर्गरु जगत को आसीथिले ईश्वर होई मनुष्य होइथिले सेई प्रभु जीशु अमान को नुआ जीवन देवा पाई नुआ स्वभाव शिखेबा पाई नुआ आचरण शिखेबा पाई अमान को नुआ करी सृष्टि करबा पाई से जगत को आसीथिले एवं से शिक्षा रे शिखेइले शत्रु को प्रेम कर कार्य रे आचरण रे भी शिखेइले क्रूस उपरे ताई मध्य से शत्रु को प्रेम करबा शिखेइले नूतन जीवन आमाने ईर्षा हिंसा क्रोध शत्रुता रे जीवन जापन कले से नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा नाही से नूतन पृथ्वी रे नूतन सृष्टि होइतिबा तांकर दास दासी माने ही स्थान पाइबे प्रभु जीशु सेमान को नुआ करबा पाई चाहंती नुआ जीवन देबा पाई चाहंती नुआ स्वभाव शिखेबा पाई चाहंती नुआ आचरण शिखेबा पाई चाहंती तांको निंदा करबा समय रे से काको फेरी निंदा कले नाही से दास परि नम्र हेले सेवा कले प्रभु नुआ जीवन शिखेबा पाई जगत को आसिले एवं नुआ जीवन आमान को से प्रदान करंती जीशुଙ୍କ ठारे ही आमाने नूतन सृष्टि हेई परिबा जीशु जे कि नूतन सृष्टि करंती तेणु पाउल कहले द्वितीय करंती 5:17 पदरे एणु जे के ख्रीष्टଙ୍କ ठारे अछि से नूतन सृष्टि होइछि ख्रीष्टଙ୍କ बिना आमाने नूतन सृष्टि होई परिबा नाही पाउल जे कि पूर्वरु साउल थिले जने ताड़नाकारी थिले विश्वासी मान को ताड़ना करथिले जेरूसालेम रो ख्रिस्टियन मान को घरु घरु टाणी नै बांधी नै थिले प्रहार करथिले ए प्रकार जने ताड़नाकारी जो दिन दमेशक पथरे ख्रीष्ट तांको दर्शन देले आह्वान कले मनोनीत कले सेई दिन जने ताड़नाकारी साउल पाउल रे परिणत होई गले नूतन सृष्टि होई गले नूतन नाम पाइले नूतन कार्य कले जे कि ताड़ना करथिले से निजे अनेक ताड़ना दुख भोग करी ख्रीष्टंकर सुसमाचार प्रचार करथिले अनेक मंडली स्थापन करथिले अनेक आत्मा लाभ करथिले ख्रीष्टंक ठारे ही आमाने नूतन सृष्टि होई परिबा ख्रीष्टंक बिना आमाने नूतन सृष्टि होई परिबा नाही आ नूतन सृष्टि हेले ही से नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल रे बास करबा सुयोग पाइबा आज सुना पद के जने पढ़ी देबे गलाती 6:15 पद सुन्नत की असुन्नत किछि नुहे नूतन सृष्टि होची सार जदि आमने नूतन सृष्टि हेबा तबे आमने से नूतन जगत रे नूतन पृथ्वी रे स्थान पाइबा प्रिय भाई भणी आज प्रभु अनुग्रह करी ए नुआ वर्ष आमान को प्रदान कले एवं ए नुआ वर्ष रे आमान को नूतन सृष्टि हेबा पाए ए संडे स्कूल शिक्षा माध्यम रे मते एवं आपण मान को से कथा कहउछंती आमाने नुआ सृष्टि हेबा कि नुआ स्वभाव आचरण करबा कि नुआ जीवन यापन करबा कि जदि आमाने पुरातन स्वभाव त्याग करबा नुआ जीवन काटिबा ख्रीष्टंक निकटवर्ती हेबा ख्रीष्टंक ठारे रहिबा ख्रीष्टंक ठारे समर्पण हेबा से ही आमान को नुआ जीवन देबे से नुआ जीवन प्रदान करिवे एवं जो माने नुआ सृष्टि हेबे से माने से नूतन पृथ्वी नूतन आकाश मंडल रे स्थान पाइबे प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु सुना पद थरे पाळी करबा सुन्नत की असुन्नत किछि नुहे नूतन सृष्टि ही सार छात्री मान को मध्य जने कहबे प्रभु आशीर्वाद करंतु छात्र मान को मध्य जने कहबे प्रभु प्रचुर भावे आशीर्वाद करंतु एई समय प्रार्थना करिबा आजिर संडे स्कूल शिक्षा द्वारा प्रचारित वाक्य जे प्रकार प्रभु प्रत्येक आशीर्वाद करिवे सेति पई प्रार्थना करिबा आम समस्त निमंते प्रार्थना करिबा।